अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे ओवरसीज़ वॉइस पे। अगर आपका दिल माने और आप मुनासिब समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी पेजेस को फॉलो कर लीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके। ख़वातीन हज़रात, किसी एक दिन तबीयत की नासाजी के बायस या किसी मसरूफ़ियत के बायस प्रोग्राम नहीं कर पाते या वीडियो नहीं बना पाते, तो जितने मोहब्बत भरे मैसेज दोस्तों के मिलते हैं जो खैरियत दरियाफ़्त करते हैं, मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किसी एक दिन प्रोग्राम ना होने का मतलब ये नहीं होता कि कोई गफलत कर रहे हैं या खुदा न खास्ता कोई ऐसी कोई बात है। मैं समझ सकता हूँ कि दोस्तों के दिलों में वसवसे पैदा होते हैं कि खुदा खैर करे, पता नहीं क्या बात है। हालात ही कुछ ऐसे हैं, ज़ाहिर है हर आदमी अपनी जगह पर सही सोचता है, लेकिन आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। मैं चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, आप यकीन कीजिए कि शायद पाकिस्तान में बसने वाले भी उस तरह से ना जुड़े हुए हों जिस तरह यहाँ के बैठे हुए लोग तकलीफ़ महसूस करते हैं। जितना दर्द पाकिस्तान के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी रखता है, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और इस हवाले से जब जब पाकिस्तान का कोई सियासतदान या पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी कोई वाहियात हरकत करेगा और मुग़ल्लज़ात बकेगा या वो बकवास फरमाएगा, तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रद्द अमल आना फितरी बात है। और मेरा जवाब तो हर सूरत में ज़रूर आएगा जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पे कोई बात होगी। गुज़श्ता दिनों आपने सुना एक बार फिर ख्वाजा आसफ़ ने बड़ी वाहियात गुफ्तगू की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ख्वाजा आसफ़ के अपने बच्चे अमेरिका में रहते हैं और वो उनके लक्षण क्या है वो आपके सामने है। मैं अब उस पर बात नहीं करना चाहता। एक तो रमज़ान का महीना है, बहुत सी अखलाकी पाबंदियाँ हम पर हो जाती हैं बहैसियत मुसलमान भी, और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि फैमिली तक जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब ये लोग ऐसी हरकत करते हैं ना, तो फिर हम मजबूर हो जाते हैं बात करने के लिए कि यार पहले अपने लक्षण तो ठीक कर लो, पहले अपना घर तो संवार लो, पहले अपनी अखलाकियात को तो ठीक कर लो, फिर दूसरों को भाषण देना बैठ के और दूसरों को ये कहना कि ये पाकिस्तानी यहाँ मुर्दे दफनाने आते हैं, ये करना वो करना, इस तरह की बातें करने के लिए ख्वाजा आसफ़ को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि तुम्हारे बच्चे बाहर हैं, तुम्हारे बच्चे पाकिस्तान एक दिन आएंगे, इंशाल्लाह तुम्हारी तदफीन करेंगे और तुम्हारा मालो मता जितना तुमने पाकिस्तान का लूटा है, तुम्हारा हराम का माल वो यहाँ से समेटेंगे, सारी प्रॉपर्टी बेचेंगे और अमेरिका में जाके आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि उनमें से कोई अहल तो है नहीं कि वो सियासत में आ जाए। ये तो है तुम्हारी आखिरत, आखिर तुम्हारा जो दुनियावी है। आखिरत में क्या होना है, वहाँ आगे तुम्हारे साथ क्या होना है, उसका हमें नहीं पता, वो अल्लाह जाने और तुम जानो। अब रहती कसर जो है वो गरीदा फारूकी ने पूरी की है। ये मोहब्बत इश्क में मुब्तला है नून लीग के, और ये बुग़्ज़ इमरान के मारी हुई औरत है। और मुझे समझ नहीं आती, ये वही औरत है जिसने अपने घर में एक बच्ची पर तशद्दुद भी किया था। ये सफ़ाक औरत है बुनियादी तौर पर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसकी लीडर सफ़ाक है। वो सो कॉल्ड लीडर जो है पंजाब की जाली मैंडेट पे आई हुई वज़ीर आला, ये उसको फॉलो करती है। अब इसने भी बैठ के ये कहा है कि जी जो लोग बाहर चले गए हैं वो इंडिया वालों को फॉलो करें। पहले तो आप इसका सबक देखिए कि हमें ये तलकीन कर रही है कि आप इंडिया वालों को फॉलो करें। हम इंडिया को फॉलो क्यों करें? क्या है इंडिया में ऐसी खासियत, हमें बताइए जिसको हम फॉलो करें? मासवाए इसके कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, उनके सहाफ़ी अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, और तुम लोग वो गद्दार सहाफ़ी हो जो अपने मुल्क के साथ लॉयल नहीं है। तुम हक सच पे बात कर ही नहीं सकते। इंडिया का सहाफ़ी तो अपने इंडिया को उठा के रखता है, उसकी बात करता है, और एक तुम हो कि हर वो काम करते हो जो पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। तुम अमरीकनों को उनकी मददसराई करते हो, कासालेसी करते हो बैठ के, तुम उनको डिफेंड करते हो बजाय इसकी कि अपने वतन के किसी आदमी को डिफेंड करो जो हक सच पे खड़ा हुआ है। और गरीदा फारूकी कह रही है कि जी पाकिस्तानियों को वहाँ शादियाँ करनी चाहिए, ब्रिटिश के साथ, अमेरिकन के साथ, उस सोसाइटी में मूव करना चाहिए। यहाँ हमारा आना मजबूरी है, कोई बंदा खुशी से परदेश नहीं आता। ये गरीदा फारूकी को इस बात का पता होना चाहिए। कोई दुनिया का फर्द अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहता, अपने मुल्क जैसी नेमत दुनिया में कहीं नहीं है। ये कहने की बातें हैं कि यहाँ बहुत आसाइशात हैं, आके 2-4 साल यहाँ गुजार के देख लो गरीदा फारूकी, बल्कि तुम्हें पता ही होगा कि प्रदेश में जिंदगी कैसी गुजरती है। यहाँ एक एक मिनट नाप तोल के गुजारना पड़ता है, हमें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कानून है, लॉ है, यहाँ पर इखलाकी पाबंदियाँ हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। मैं अक्सर, मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि तुमने यूरोप जाके क्या सीखा है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि इस्लाम के बहुत से रुकन मैंने यूरोप आके सीखे हैं। मुझे यहाँ आके बहुत सारी चीज़ों की तमीज़ आई है। तमीज़ आई नहीं, मुझे उन्होंने तमीज़ सिखाई है, क्योंकि उनके लॉ, उनकी कदरें, उनका अखलाक इस कदर बुलंद है कि हमें उसको फॉलो करना पड़ता है।
اور تم بیٹھ کے وہاں 2-2 کی گفتگو کر رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھتے کیوں ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے کہتے دیکھتے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اور بی بی تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے تم بتاؤ نا کہ تم لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں سے مسئلہ کیا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، تمہاری ایکسپورٹ سے زیادہ، پاکستان کی ایکسپورٹ سے زیادہ پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں. اور بی بی اگر 3 مہینے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اگر 3 مہینے اوورسیز پاکستانی ایک دم سے پیسے روک لیں تو تم جیسی جتنی نوٹنکیاں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، تمہارے چینل تمہیں تنخواہ نہیں دے سکیں گے. تم لوگوں کی آنکھیں نہیں، زبان باہر آ جائے گی. آپ نے مذاق سمجھا ہوا، بار بار جب بھی اٹھتے ہو اوورسیز پاکستانیوں پہ آپ لوگ، مجھے کہنا پڑے گا کہ بھونکنا شروع کر دیتے ہو. آپ بکواس کرتے ہو وہاں بیٹھ کے، وہ چاہے سیاسی لوگ ہوں چاہے صحافتی لوگ ہوں. اوورسیز پاکستانیوں کی پاکستان کے ساتھ درد، پاکستان کے ساتھ محبت، پاکستان کے ساتھ عشق تم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، میں عمران خان کا میں حمایتی ہوں، میں مانتا ہوں اس بات کے لیے، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ آنےسٹ لیڈر نظر ہی کوئی نہیں آتا پاکستان میں. تم جس کو اپنا لیڈر مانتی ہو وہ بھاگنے والا ہے پھر سے دوبارہ، وہ پھر بگاڑا ہونے والا ہے انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا. کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، جو اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے آیا تھا، وہ آدھا پورا ہوا. صرف اپنی بیٹی کو جعلی طریقے سے وہ مینڈیٹ دلوا کے تو اپنے وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بٹھوا سکا، خود تو وہ وزیر اعظم بن ہی نہیں سکا. آٹے کے تھیلوں پہ فوٹو آ گئی، اب وہ گٹروں کے ڈھکنوں پہ وہ تھیلے چڑھے ہوئے ہیں جا کے. یہ تو حالت ہے تم لوگوں کے سٹیٹس کی. شرم نہیں آتی؟ تم صحافت کرنی ہے تو وہ کرو، لوگوں کے دروازوں کے آگے آٹے کا توڑا رکھ کے اس کی تصویر کھینچتے ہو، وہی توڑا اٹھا کے لے جاتے ہو. معافی چاہتا ہوں، توڑا پنجابی میں تھیلے کو کہتے ہیں. وہ تھیلا وہاں رکھتے ہو، تصویر کھینچتے ہو اور وہی تھیلا اٹھا کے آپ آگے لے جاتے ہو. غریدہ فاروقی تم نے اس پہ بات کی، تمہیں شرم نہیں آئی اس وقت؟ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. خواجہ آصف کیا جانے یہ کیا ہوتی ہے، اور غریدہ فاروقی تم کیا جانو یہ کیا ہوتی ہے. جب تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ تم لوگوں نے ساتھ ہی صرف 2 نمبر لوگوں کا دینا ہے اور 2 نمبر طریقے سے اپنی روزی کمانی ہے، تم لوگوں کو صحافت کو دھندا بنا کے استعمال کر رہے ہو. تمہارا یہ دھندا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور خواجہ آصف کا بھی یہ دھندا ہے سیاست. وہ کوئی انسانی خدمت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا. انسانی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا تو ریحانہ ڈار سے 90,000 کی لیڈ سے ہارنے کے بعد وہ کبھی بھی اتنی بے شرمانہ گفتگو نہ کرتا اور یہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتا. اپنی تھوڑی سی وہ گریز دکھاتا، وہ جو کہتا تھا نا کوئی شرم ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ جو حیا ہوتی ہے، یہ جو گریز دکھاتی ہے، تو گریز دکھاؤ نا خواجہ آصف، خود دکھاؤ گریز. کہو کہ میں ہارا ہوا ہوں، مجھے ایک عورت نے، ایک ماں نے، سیالکوٹ کی ایک ماں نے مجھے ہرا دیا ہے. لیکن تم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ تم لوگ ڈھیٹ ہو، ڈٹھائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، بے شرم لوگ ہو تم. غریدہ فاروقی اور خواجہ آصف جیسے کوئی بھی ہوگا، جب اوورسیز پاکستانیوں کے متعلق بات کرو گے تو جواب آئے گا. ولاگ لمبا ہو گیا، پچھلی ویڈیو بھی میری سٹک ہو گئی زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے اس پہ ٹک ٹاک پہ. تو میں اگلا ولاگ جو ہے وہ شام کو میں دوبارہ پھر کروں گا. بہت سی باتیں کرنے والی رہ گئی، جو اہم باتیں تھیں وہ کرنے والی رہ گئی، لیکن یہ اٹھتے ہیں بار بار منہ اٹھاتے ہیں، اوورسیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بے شرم بے حیا لوگ.